This one is not. This one is the chicken with the love. Tuh kan, love. Not this one. Subscribe to your channel. Halo gengs, bikin Indomie buat mama, ini buat papa, ini Ayumi, Evan sudah saya ini. Jadi 4 Indomie beda-beda. Adik gue nggak tahu mau makan Indomie apa, mau gue tanyain. Kalau buat kita berdua, papa sama aku pertama kali. Nanti gue review gimana ini ya. Sekarang bikin Indomie dulu buat anak-anak, habis itu buat yang kita ya. Oke guys, mau masak buat papa sama mama ini, buat anak-anak udah selesai. Tuh, sekarang kita coba ya. Air kayaknya. No. Ini buat papa. Kurang nggak ya? Nyala kurang. Yang ini enak. Oke. Nee. Air buang. Mama, Indomie steeds. Mama, mag ik dit eten? Oh, laat maar. Ik moet niet hoor. Ik ben wel maar niet nog een Wat hier toe? En Chelsea. Beda ya, ini kayak gini, punya gue gede. Dua kali pas telur.
atau keju. Makan ramen style Korean kayak gini. Ini Oke guys, ini gue ke papa. Go little bit this way, Stefan. This is from papa is from cheese. Tuh, nggak berani dia film. Oke, the Korean. Can you give me tisu, Evan? Evan harus ngambil tisu tapi nggak mau ambil tisu. Ada noken ah? Di Korea, Ik pak het makannya wel. oh, kayak gini. Terus biasanya tuh mereka tuh makannya kayak gini ya. Di Korea makan. In Korean K-drama they always eat it like this, remember? Hier. Nice. Thank you. Spicy. Yeah? But standing there is not spicy. Oh yeah, hot chicken. I am twice spicy. Mijn too. The chicken is crying. Crying and sweating. Crying hard. Yeah, mine is twice spicy. Twice. Ja. And I bought you more 5 of that. Tastes nice with cheese. You want to taste mine? No, thank you. Taste that. Yeah, I want to taste the cheese. No, stay home. Kok nggak mau diambil? Nggak mau diambil guys. Okay, I want to taste it. Okay. Not too much. Kurang guys. Okay. Aduh, where is the dam? Normally with my kimchi. Kimchi. Ah, enak juga. This nice. I know. The cheese is. Oh, you're spicy, man. Spicy, yeah? This one? En die dan? This is better. Ja. die Yeah. is- Also the cheese is nice, huh? They have cheese already in the packet, huh? The egg not. The egg I put it. I know. Pas nggak ya? Why it always has to be so spicy? Gara-gara K-drama kayak gini. Kelihatan bibir gue merah ya. My lips is red. You don't need lipstick. No. Just eat ramen. You get red lips. Mau kayak habis. Tinggal airnya doang. So, reviewku yang pada suka pedas lumayan banget ya. Ini kayaknya nggak terlalu pedas. Besok aku mau nyoba yang ini. Tuh. Tapi ini lumayan deh, enak buat tenggorokan. Langsung kebuka, hidung buka, tuh bibir, nggak usah pakai lipstick, langsung merah. Enak. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye bye. Onze video. Druk ze vandaag, please.